गोटे पथिआरा जमा नवीन बाबू कर जो चामचा अफिसर वृंद ज्ञानशून्य हो जाती से जानी ना राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वेस्ट बेंगल एपर्तंत आडप्ट करना लागू करना से समय देते लोक मान आग ताको ट्रेंड कराओ सचेतन करा छात्र छात्री मैंने कौट 5,000 10,000 20,000 आने गोटे आदिवासी हरिजनटे गोटे मिस्त्रीटे गोटे पीएनटे गोटे किरानटे कौट आने जे चलाऊँ मोटरसाइकेल यही रैंकर लोक बड़ रैंकर लोक 4 टकिया गाड़ी चलाऊँ धर पुलिस गाड़ी आगे धर 90 भाग पुलिस गाड़ी लाइसेंस नहीं ओडिशा रे 90 भाग पुलिस वेहिकल कागज नहीं सरकारी कर्मचारी 80 भाग नहीं आग चेक कर तापर आम नेता माने प्राय 70-80 भाग गाड़ी माने LIC ना कि ना इन्शुरांस ना परमिशन ना लाइसेंस ना मु एकदम करेक्ट कारण ये लोक मत के धरी पके कौटी मु सजग थाए सब बेले सबुतर रेडी एगुड़ा उचित नुह तबे खाली गरीब खटिया मुलिया अटाक कर चाषी मूलिया व्यवसायी अटाक कर तुम निरीह जनसाधारण रिटायर्ड लोक अटाक कर रिटायर्ड अफिसर गुड़िए रिटायर्ड होगला मोटरसाइकेल जाऊँ तुम धर 2 जन बंधु जापरि जदि बाईचान्स गोटे हेलमेट हो 100 टका फाइन कर वार्निंग हो 200 टका कर ये छात्र छात्री की आ तुम 5,000 7,000 10,000 35,000 ऑटो ड्राइवर टे 200 टका दिन कमेब 27,000 53,000 मो बोपा नवीन बाबू ये सब बंद कर जो मैंने माइनिंग रे झुड़ी कर कोटी धर जो मैंने जमी गुड़ाक नहीं कोटी कोटी टकार जमी लटरपटर कर गवर्नमेंट को चिट कर धर बड़ सप्लायर को धर जो मैंने रेसुटा को लुट कर बड़ अफिसर को धर ये केरांडी महुराणी एगुरा गोटे कथा ये जो सस्पेंड कर मदिया को धरती ए ड्राइवरटे खलासीटे पियनटे हेल्परटे से नवीन बाबू कि भूल कर बस तुम अफिसर मान कि भूल कर बड़ धर भाकुर रही धर बहुराणी माने जिमाणी यही तोड़ी यही को धरुच पानी भितर जो फोड़ी रे लज्जा लगुनि हाँ बापा गाड़ी झील चल चलो पुओ चल भी फाइन नाती चल भी फाइन कि कथा ये कि आश्चर्य आईन ये अंधा आईन यार परिवर्तन कर सजाग कर जदि किए मिस्टेक करुच्ची धर मदुआ को धर 200 टका 5 टका फाइन कर ए हेलमेट पे 100 टका कर छात्र मैंने सचेतन हो आरटीओ ऑफिस तुम मेसिनारी ना लाइसेंस दवाई 1,000 छात्र जाए ठिया फटकिन चेक कर रास्ता पर फाइन आरम्भ कर भित्तिभूमि ना यार जब फटकिन अटाक प्रथम आगे भित्तिभूमि ठीक कर पिला लाइसेंस पाइबे लोक मैंने पाइबे सुविधा पाइबे इन्शुरांस करेंगे तार व्यवस्था कर मैक्सिमम 500 200 100 टका फाइन कर सी कौन मारे मारिक आम सफा करदेबू से लोक देखिए किए सांबादिक किए नेता किए शिल्पपति किए भलपति किए भद्रलोक किए साहित्यिक किए ऐतिहासिक किए पुलिस अफिसर किए कमिशन बाड़ेला बेले देखनी से निजे खाई कौटी समस्त एकाथर देखा समाज समस्त गोटे बाड़ी दिए मुड़ी चामुंडू से कौ निजे खाई कारण से बाड़ी कौन अनेब कमिशन से बाड़ी अनेब सांबादिक से बाड़ी अनेब IAS से बाड़ी अनेब नेता तेणु देखिक मार ना ए 20 कोटी लोक गोटे आम इंडिया ओडिशा हिसाब को नवा फ्रांस लोक संख्या 20 कोटी एडिकिटे देश बेलून भाया कौटी आमर जा कोरापुट आसी पड़ा बालेश्वर से देश को आम साथ तुलना करेंगे से देश सब एडिकिटी मान देश मुझे देखी केवल समुद्र चारिपाखे बुलिया कथा कि ना ताकू गोटे तुलना करें से भद्र लोक ठीक लोक नुहति से जज हो पारती कमिशन हो पारती ठीक लोक नुहति ए जहाँ को भांगी से इटा पकई दे रंग बोली दिटा कुंड थई से बुले देखईदे देख आम इटा क्लीन नहीं गले शंकराचार्य पाखु किए जो मानकर भांगी देखा कलनि से लोक को देखा कलनि जो व्यवसायी भंगा देखा कलनि जो होटेल भंगा देखा कलनि जो मठ बाजी मान भंगाई देखनी ए से देखी ना शंकराचार्य से रूम बाहरते से किसी जानते पूरी विषय भी धारणा ना
ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଛୁ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁଟାକ ସଫା ହେଇଛି ଟାଇଲ ପଡ଼ିଛି ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ପାଚେରୀଟା ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଓ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୁ ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ କେବଳ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଦରି ପକାଇଥିଲେ ଫୁଲ ଥୋଳା ଧୋଇଥିଲେ ସେଇଆକୁ ଦେଖେଇ ସେ ପାଚି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ତାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଚାଷୀ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ନା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନା ସେବାୟତ ନା ଜନସାଧାରଣ ନା ପୁରୀ ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦାକୁ କେବେ ବାହାରନ୍ତିନି ରଥ ଦିନ ବାହାରନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଥରେ ବୁଲିକିରି ଯାଆନ୍ତି ନା ନା ଏ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନି ମୁଁ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆମେ ଜଟଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇକ ସର୍ଦ୍ଦାର ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇନି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଠ ଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଭାଙ୍ଗିଛ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟଟା ସଫା କରିଛ ଆଉ ମଠ କୁଆଡ଼େ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାରଣ ସବୁ ମଠର ନୀତି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ମଠ ଫୁଲ ଦେବ କେଉଁ ମଠ ଚିତା ଦେବ କେଉଁ ମଠ ପିଠା ଦେବ କେଉଁ ମଠ ଭୋଗ ଦେବ କେଉଁ ମଠ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଦେବ ସବୁ ମଠର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବାହାଜୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଆମେ ଆକ୍ସନ କମିଟି ବସିକିରି ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ଆମ ସଭାପତି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଲଣ୍ଡନ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଛ ଯେଉଁଟା ଜବରଦଖଲ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଛ ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଛ ଏଇନା ଯେତିକି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି 50 ବର୍ଷ ଦରକାର ନି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଜାଗା ହେବେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ କଳା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ପତିଆରା କରନି ପୁରୀ ସହରକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରନି ତୁଛେଇ ଫନି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତମେ ବେଶୀ ଆଉ ଫନି ଦେଖେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନି ସେ ଫଟୋ ପରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କାଲି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲ ଆଗ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖେଇଲନି ତମର ଭାଙ୍ଗିବ ଏଇଠି ଏଇଆ ହେବ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ କାହାକୁ ଦେଖେଇନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇନ ଯେଉଁ ବାହାଜୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା ମଠର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇନ ତମେ ତ ମନକୁ ମନ କଳାପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ଆଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖେଇବେନି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ କେମିତି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ଆଇଲେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବସିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଟାଇଲି ପକେଇଛନ୍ତି 4-5 ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁ କାନ୍ଥକୁ ଟିକେ କଲର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ବଜେଇ ନେଇଛୁ ତାପରେ ସଭାପତି ଆସିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବନି ନହେଲେ ତ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାନ୍ତାଣି ଆଉ ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଡେଟ୍ଟା ଗଲା ମାନେ ଆମେ ଚାଲୁ